Hejka. Wieczór. Gramy. Gramy. 2 minutki. Odpalam wszystko. O. Wszędzie mam kudły. Kudły moich kotów. Wszędzie. Dobra, teraz mycha. Tu wszystko jest. Już wam zmieniam scenę. Wszystko wam pozmieniam. Czyli tak, pyk. To możemy wyłączyć, ale włączymy to. Dobre. Ready. Hejka. Jak tam? Gotowi? Na odrobinę fabuły? I hope so. Średnio. Alright. No staramy się, żeby było lepiej. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Dobrze. Jak was nie było, znaczy jak streama nie było, to sobie czyściłam mapę ze śmiesznych rzeczy. I powiem wam, dzięki temu mamy sporo miejsca w inwentarzu. Bo uwaga, wyczyściłam całą mapę. Tu, lewą część i trochę tu. Zostawiając oczywiście questy, pogaduszki, jakieś takie rzeczy, żebyśmy sobie razem przez to przeszli. Natomiast sporo rzeczy udało mi się wyczyścić. Dzięki temu naszym cudownym wyposażeniu, do którego nie mogę trafić. O tu. Mamy miejsca aż 36. To jest sporo w porównaniu do tego, co mieliśmy wcześniej. Także jest tacy. Nie będziemy musieli tak szybko, znaczy tak często latać do sklepu. Oprócz tego okazuje się, że biegając po tej całej mapie i robiąc śmieszne rzeczy, jak na przykład obozy bandytów, albo jakieś tam te merliny, groty, znajdźki, o tej nie zebrałam. I takie tam. Panie i panowie, mamy obecnie, gdzie to się sprawdza? Kolekcję. Nie, wyzwania. Ogólny postęp 51%. Nie wiem, czy się cieszyć, czy płakać, ale jest nieźle. Dobra, to tak. Wymyślmy, co chcemy robić. Bo tak, główna misja to jest porozmawiać z Amitem o języku goblideguckim. To zaraz tydzień przerwy? Nie tydzień, jeden stream. A Imperiusa, zróbmy Imperio. Chcecie zrobić Imperio? Mamy się spotkać z Sebastianem w katakumbach. Sebastian to jest ten od Slytherinu. Możemy zrobić to w sumie.
Dlaczego nie? Zróbmy sobie Imperio. A ciekawa jestem w zasadzie, czy co? Jak rzucimy Imperio na wroga, to będzie walczył dla nas? Tak to będzie funkcjonowało? Ciekawe. Wątpię, żebyśmy mu mogli kazać usiąść, ale pewnie o to chodzi. Dobrze. No to jedziemy z tematem. Imperius na start. Mocny start. Mocny start. There's no telling what lies in wait for me I się in there. przywitała z czatem, a nie... Tam jest czat. W tamtym miejscu. No sio. You're here. Good. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. I'd be interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it, but I suspect if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't, I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. Raport uczniowski, czat. Zadanie w katakumbach dało niespodziewanie dobre wyniki. Nowa wiedza o naszych przodkach otworzyła mi oczy. Ale jednego nie mogę zignorować. W podniszczonej wnęce za wielką salą pośród wywróconych sarkofagów znajdował się relikt o dziwnym kształcie. Jego moc była łatwo wyczuwalna. Byłbym w niebo wzięty, gdybym mógł go przebadać, ale zabieranie przedmiotów jest zabronione. Serio, tym razem miałaś gębę na kłódkę? No, tam wtedy, kiedy była rozmowa I'll be między interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. tym dwojgiem. Ominis to jest ten przyjaciel jego, taki ten dobry, taki ten slytherinowy też, taki mały trochę ala Tom Marvolo XD. I no i tak, czasami decyduje się na to, żeby coś powiedzieć, czasami decyduje się na to, żeby czegoś nie mówić. I tak to nie ma specjalnego wpływu na rozgrywkę. Niestety. I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. Incendio! Confringo! Sendo! At least now we know we're not alone in Za here. późno. Perhaps Za that was późno it. strzeliła. And the rest of the tomb will be insect-free. Spiders aren't insects. Don't start. Revelio. Accio. Incendio. Miałam wykończyć wroga za pomocą tentakuli, więc nie zdążyła. Opening all of these. This room is taller than it looks. We're here for a reason. I'd say opening them all is justified. Confringo. A już, dobra. Accio. Wingardium Leviosa. Finding a Revelio. chest in an inconspicuous loft. Brilliant. Oh, thank you.
Gościu, ja mam drętwotę rzucać. Uspokój się. Stupefy. Bombarda. Confringo. Finger. Defendo. We've rid the world of another spider. I shall sleep better Revelio. tonight. Confringo. Accio. Revelio. Bombarda. Watch your step. I nearly slipped there. Aż się nie mogę zdecydować. Nie wiem, czy jak pójdziemy tam, to jest główny. Nie, dobra, tutaj jest poboczny. To chodźmy tu. Aczkolwiek Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by zaczynam się grandeur. zastanawiać Grandeur jednak. and then some. Revelio. With a pile of bones. Lovely. Nie pójdziemy najpierw Bones tam. outside a sarcophagus. Seems odd. Expelliarmus! Crucio! Incendio! O. Te wyzwania mnie teraz wykończą. Confringo! Kiedy szykuje się do ataku. Kiedy szykuje się do ataku? To chyba nie jest jego taki atak. Ej, nie ten przycisk. Odkryłam wyzwania i teraz jest masakra. Biedny, przerażony. Zaatakuj mnie. Incendio! Dobra, działa. Revelio! Bombarda! Confringo! Revelio! Dobry wybór. To teraz możemy iść do questa głównego. To chyba, no udało się. Sorry, nie widziałam wcześniej. Czy teraz to nawet mam zaznaczenie? No dobra. To sobie musimy otworzyć, to już widzę. Na dole jest pełno pająków. Lub nie. Ten się bawi kośćmi. Incendio! Nie ten spell. Bombarda! We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Accio! Revelio! Obym nie musiała robić schodów. Accio! Uj. Revelio! Bombarda! Widzę te niebieskie, fioletowo-niebieskie szlaczki. I zakładam, Revelio! że będziemy jednak coś z tymi kośćmi robić. Ale zanim to zrobimy, zobaczmy, co jest tutaj. We've made it this far,
but clearly we have more to do. O kurczę, blade. Accio! No dobra, to trzeba światłem, ale... Hola, hola. Confringo! I need to find a safe way across. Co tu można podjarać? Można tu coś podjarać? Można. Confringo! Chyba że najpierw trzeba by to... Tylko jak ja się potem wyspindram na górę? Ona tędy wyjdzie potem? No dobra, raz się żyje. Revelio. I teraz tak. Światełko. Tak, będziemy robić most, no. Ale co to jest to? To można zapalić przecież. Bankowo. No na 1.000.000%. O właśnie, o to mi chodziło. Dobra, to już coś, to już jest przynajmniej jakaś część kości. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. No, no, układamy się ładnie. Nie tak to działa? Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. No, halo. Układamy się? Jakżeż to się układało? Revelio. Dobra, jest git. Confringo nic nie da. A da na chwilkę. Dobra, 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 dobra. Bombarda. Nie tak. Jeszcze raz. Myk. Confringo. Accio. Dupa. Tu nie było kości. Confringo. Accio. Tu są kości. Revelio. Ech, Accio. no. To chcę. Wingardium Leviosa. Ha. Rickety Bone Bridge complete. A modliłam się, Revelio. żeby nie robić mostu. No trudno. Jesteśmy tu, gdzie chcieliśmy, także jest tacy. Zakładam, że jest kilka różnych opcji Accio. co do robienia mostu i w ogóle przechodzenia gry. O, można wyjść, to fajnie. Revelio. Coś przegapiłam? Chyba nie. Dobra. To załatwione. Czyli pozostaje nam śmieszna część. There's something here by the altar. Nie no, seriously? A, notatka. Nierozważnie wspominałem w moim raporcie o znalezionym relikcie i napomniano mnie, abym go nie ruszał. Ale badania są ważniejsze niż moja wierność zasadom. Czuję, że w tym relikcie coś drzemie. Słyszałem, że osoby wybrane przez różdżki z dębu szypułkowego władają potężną intuicją i ja w to wierzę. Dlatego właśnie, gdy nikt nie patrzył, przystąpiłem do działania. Wyczarowałem 2 bariery, aby odizolować relikt. Niech przodkowie mi wybaczą, ale użyłem do tego ich kości. Zamierzam tam wrócić, ale najpierw muszę się przygotować do kolejnego zadania, czyli nauki zaklęcia Imperius. Podobno dobrze działa na wrogów. What did you find? No to teraz będziemy się uczyć Imperiusa. Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary Of referenced course. the space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius curse.
Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Do you think the pages were left here on purpose? Slytherin mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose, or the student may have simply dropped them. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Look, bones stacked oddly on either Revelio. side of this archway. Leave no stone unturned. Or, in this case, no bone. Here. That's lots of bone rattle. Będziemy potrzebować sporo tych kości. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Co potencjalnie oznacza, że będę musiała wrócić w niektóre miejsca. Accio. Wingardium Leviosa. Ale przynajmniej nie na most, no jest to pocieszające. Dość mostów mam. Okej, Done it. tylko 3. I knew we'd get through. A ty co I znalazłeś? felt it in my bones. Nice. No, tylko ja tutaj robię robotę. O Jezu, wiecie co to oznacza? Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperious Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it To here. teraz. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. To jest ciekawe, że można odmawiać Where did you learn the Imperious Curse? I taught nauki myself. Don't tell Ominous zaklęć that I've told you. niewyczernych. It's not exactly something I can brag about, but it may come in handy. I think you ought to know it. No a ja nie? Wszystkich na razie zaklęć się uczę. Shouldn't I know more about what the Jeszcze ich curse używam. entails? Remember the blasting curse? Same idea, except when it comes to unforgivable curses, your intention has to be clear. You have to mean it. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. Wow. Rzeczywiście koszmarnie trudne. Here we go. Something troubling ahead. Be on your guard. Revelio. Odwrotnie, ale bzdura. Trzeba było zrobić odwrotnie, ale dobra. Leviosa. Muszę przyznać, Fringo. Incendio. Revelio. muszę przyznać, fajnie. Podoba mi się rzucanie Imperio. Bada. Nie zdziwiłbym się, jakby na samym końcu trzeba było rozwalić, bo zajmie miejsce głównego antagoni... A, było jego rozwalić. Tego? Nie. Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How Chwila, gracious moment, of to you. tam nie idziemy. I try. Bombarda. Tam też nie idziemy. Ale idziemy tu. Nie bombardą, tylko konfringą. Fringo. Imperio. Confringo. Leviosa. Matka jak
dupnie to Inoros. That spell got my attention. Never knew spiders could make such a mess. Bit dramatic, isn't it? Wyzwanie drugie to trudna sprawa. Niezłe wyzwanie w dowolny sposób wygrać wszystkich. No, było śmieszne. Confringo. Confringo. Revelio. No, Accio. Revelio. Bombarda. This catacomb has suffered decay, just as the student's summary described. I doubt anyone's been here in quite some time. powinno się. Revelio. Incendio. Revelio. Revelio. Accio. O, chwilunia, moment. This looks different than what we faced before. Now we're also dealing with rune symbols. Revelio. Accio. That worked. Keep going. Revelio. Accio. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. You are head and shoulders above these bones. Nicely done.
I see why Slytherin's student was so entranced with this place. I don't. Przepraszam, że przerwę, ale muszę sobie sprawdzić, jak się zakupuje głowę. Jak to się nazywa? Matrona? Albo nie. Jezus, tyle tych rodzajów. Jadowita matrona, okej. Jadowita matrona, dobra. Jadowita matrona. Przygwożdżenie do ziemi? Ciekawa jestem, czy to będzie to. Akurat. Weź ją zostaw, gościu. Kurde. No i zabije mi ją, no. Co za typ. For a moment there, I thought that'd never end. Gościu. Rebellion. Do niczego jesteś nieprzydatny. Confringo. Rebellion. Dead end. Lovely. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet. Accio. Ładne. Reliktarz kipi od energii, jego możliwości mogą przysłużyć się nie tylko czarodziejom, ale też całemu światu, ale mroczna ofiara, która pozwoli wyzwolić jego potencjał, może być zbyt wielka. Póki nie dowiemy się więcej, proszę nie zabieraj reliktu. Sebastian, the relic. Look. Could it be? Rebellion. The note and rendition of the relic. It matches.
This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. I'm willing to ignore what the journal says. We're taking the relic. Agreed. This is meant to be. For Anne's sake. I'm taking it. Let's get to Feldcroft. Trochę będzie mi głupio, jak to nie I pomoże must tej keep this Anne. relic secret. Especially from my uncle. O. Ominous. Is that ominous? Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, Imperius? both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine. But Ominous knows. I won't step back from a fight. Can't believe this. How much did you hear? Imperio. Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. Ej, chciałam tej Anne pomóc, no ale teraz wybór. A będą jednak mieć znaczenie te wybory w końcu? Podobno nie mają. I don't know. Sebastian's right. We Let them need kill that each relic. other. I'm sorry. My mind is made up. Are you willing to sacrifice your Ja się friendship boję, że my over this? będziemy I walczyć. might be. How could I choose to stand by and watch him do this? What if the choice wasn't yours? You wouldn't be to blame for what happens. What in the world are you suggesting? Imperio? Ale on nie lubi. On będzie zły, bo on nie cierpi używać zaklęć niewybaczalnych. That's what I'm saying. I would take all responsibility. This could save your friendship. I know how to cast it. Sebastian taught me. But I won't do it unless you agree. This is insanity. I can't believe you would ask this of me. Sebastian is never going to give up trying to cure Anne. If you try and stop him now, he'll never forgive you. Fine. This is unfathomable. But I suppose if you want that responsibility, it may just save what is left of my friendship with Sebastian. Remember, this is what I was telling you about the dark arts. They come with a cost. You may well regret making this choice. Do what you have to do. Cast it. Before I change my mind. Imperio! Step aside, Ominous. Stay in place until we're out of sight. I will. Sebastian, come on! What did you do? Imperio. It was the only way to get out of here without a fight. Ominous, I'm sorry. Sebastian! To na we niego need to miała go. rzucić? No. Guess what? Rebellion. No, z Ominisem rozmawiała chyba o tym, żeby na niego, ale ona, wiesz, już wybraliśmy stronę Sebastiana tak czy inaczej. Ale da się stąd jakoś szybko wyjść? Znam, że jest jakieś krótsze wejście. Ja już się gubię? No nie
wychowawczyno. Obraliśmy stronę Sebastiana. Więc trzeba było jakoś zmanipulować tego. Będzie wkurzony pewnie, no i trudno. Did we do the wrong thing? You need the relic. I know. But not like this. Ominous and I agreed. Surely there's a difference between casting Imperio on someone without their knowledge and casting it with permission. I understand what you're saying. I do, but I've taken full responsibility. You have my word. No to był jedyna z opcji, która pozwoliłaby nie dopuścić do, I hope he knows that hasn't changed. zakładam, walki między nimi i utraty przyjaźni, nie? Taką świnią nie bądźmy. Żeby który zginął albo co. I don't know. Ups. How long will the spell last? How long must Ominous stay in the tomb? The curse is lifted already. He'll easily find his way out of the catacomb, just as we did. He'll be all right, Sebastian. No chwila, ale to ja mogę sobie to przelecieć chyba, tak? O kurde, nie mogę latać. No, nie mogę latać. Ale czekaj, może mogę zrobić tak po prostu. Nie mogę. Ha. When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like Ominous. It'd only upset her. Oh no, this isn't good. What is it? Smoke, over there, by the hamlet. Dlatego nie mogliśmy polecieć. Żeby się zaczytało. Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry. Trzymam zaklęcie tarczy rzutem starożytnej magii. Za pomocą bombardy wzać powiedzmy wartownika, ale jest przygotowuje swoje czary. Wartownika. Wartownika, taki na przykład. To nie było przygotowywanie czarów? Słyszałam swój problem. Które to są czary? Uspokój się. Gościu. I'm handling it. Wojownik. Gdzie są moje wartownicy? O, to jest mój... Nie, to jest wojownik. Choler! Strażnik, whatever. Nie ma moich wartowników, tak? Już koniec. Trudno. O nie. 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 I ta krowa w tle.
boy! What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. To From all of narobił. us. Mógł rzucić każde inne. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. No kurde, There oczywiście, was że źle little time to wybrałeś. react, but it was an unforgivable curse. How can you say that? You just used the Imperious curse on Ominous. I did, but with his consent, Sebastian. It may seem an irrelevant difference, but it is a difference. I shall make my uncle see reason. He cannot banish me from my own home, from my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Albo wszystko Very well. zaognić. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Revelio. Reparo. What was he thinking? Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian acted rashly, but he acted out of instinct to save Anne. Out of instinct? With an unforgivable curse? Oops. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Either way. Unforgivable curses are I tak so byłby named zły. for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the Widzisz, opowiadam headmaster teraz. immediately. Kurde. Why, Sebastian? Przynajmniej nauczyliśmy się Imperio, no i są plusy. Dobrze, tu nie mamy nic, tu mamy porozmawiać z Amitem. Możemy zrobić jeszcze, wiecie co? Smoka. Wiecie, co to było? Ciastko, co gdzieś tu był ten smoczek. Kaj był ten smok. O, smocza odprawa. Czas na nową fryzurkę. A co, była jakaś nowa fryzurka? Dostaliśmy coś nowego? Nie zauważyłam. Oh, wait, what? To jest w Hogsmeade? Miały być zmiany co kilka dni, aha. Już ci się nie podoba nowa fryzurka, wiesz co? Taką ładną jej wybrałam. Mnie się podoba ta fryzura. Hogsmeade, here I come. Dobrze, to teraz wy wybieracie. Jaki koniec gry? Jeszcze trochę. Revelio. Trawny podróżnik wie, że niektóre studnie oferują więcej niż ta stosunkowo niewinna studia w wiosce Hogsmeade. Dopiero 3 próby były. Znaczy, trzecią robimy teraz, no. Dobrze, niech będzie, faktycznie, możemy tak powiedzieć, ale
Don't be Są shy. chyba 4 maksymalnie, bo nawet nie wiem, czy po trzeciej nie będzie What is ta it you might be ostateczna. interested in? Dobrze, to którą fryzurę chcecie? Tylko tak szybciszkiem. Ależ to jest drogie w ogóle, 20. Proszę mi powiedzieć rząd i kolumnę. Dwa, 5? Rząd 2, 5? No, nawet ładna. Nie powiem, że nie. Nawet może być, ujdzie. Ale te kolory są beznadziejne. Zostaję przy czarnym, nie ma opcji. Kolory są beznadziejne. No, reszta chyba cacy też mi się tak wydaje. You take care now, and I shall hope to see you soon. Lepiej to wyglądało w tamtym widoku. Ale dobra. Pusto, dzień dobry. Dzień dobry, jak tam żyćko? Jak tam w Krakowie jeszcze chyba? Does it get any more cozy than Hogsmeade? Może się chillujemy, sączymy alkohol. No proszę. Gdzie to jest? No dobra, bo te kropki mają mnie doprowadzać. Już tak, pamiętam, już się słucham. Co tam dobrego sączycie? This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they Niezłe appeared to combo. be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? If it's all right with you, I'd rather not say. At least not at the moment. Understood. We all have our secrets. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. I I'll co? let you know when I have news Planujesz of her jeszcze się location. spotkać z nami? Alfred Lawley's none too pleased. O nie, spadajmy stąd. Ten głos mnie po prostu... Pretend I never heard the rumors of your involvement. I co z tą smaczycą? No i co, tyle? Nie idziemy z moczycy? Tego? What? Ale bez sensu. Ja myślałam, że będziemy smoki ratować. Nie wiem, latać na smokach. Cudy wianki, a tu...
Jak się człowiek nie patrzy na głowę, która ten głos wydaje, to nawet mi nie przeszkadza. O Jezu. Hello, Deke. You'll be pleased to know that a little Thestral was born. How wonderful to have more Thestrals in our world. Such misunderstood beasts. I'm sorry that we both can see Thestrals, Deke. Deke is privileged to see such majestic beasts, but sometimes wishes Deke couldn't. Deke is to blame. What do you mean to blame? Years ago, Deke's master ordered Deke to help him capture a phoenix, the rarest of all beasts that master had spotted high on a cliff. The phoenix was the most beautiful beast Deke had ever seen. Deke begged master to leave her be. When Deke hesitated to climb up the cliff as ordered, Deke had to punish himself. As Deke punished himself, master grew angrier and angrier, and in his frustration cast at the regal bird. Deke suspects the phoenix was protecting eggs when it swooped down in fear and fury. Before Deke could reach him, master fell from the cliff. Deke stayed on that cliffside for days, punishing himself, before Tobbs found him. What a horrible tale, Deke. I'm so sorry. Deke has only told Professor Weasley that story, and now yourself. Deke often wonders what became of that phoenix. Deke feels fortunate to be at Hogwarts now, helping you rescue beasts. Perhaps Deke can make amends for what came before. Co to za mgła? Bug. Dobra, zobaczmy, co to jest ta sala radialna. Mnie to jeszcze zastanawia. To jest gdzieś tam koło obrony przed czarną magią. Gdzie to tak wysoko? Czyli nie tu. Nie ta wieża. No, trudno. Muggle school is so dull. Jezus, dobra, to nie ma sensu. To jest tak daleko, że to bez sensu jest. Jak tam dojść? No bez kitu. Goblińskiej kopalni? To chyba źle mi znacznik pokazuje, ja nie wiem. Na południe od Hogwartu? Aha, okej. Sendo! Flipendo! This
This must be the entrance to the Hall of Herodiana. Hall of Herodiana. Better go inside and find those puzzles. O, nikt nie mówił, że to są jakieś puzzles. Najgorzej. Oh my god. Now to see if Herodiana Byrne was as good as Sophronia said she was. Nie. Nie chcę puzli. Revelio. Chwila, moment. Wait, what? Co się zbiera? No złaźrzesz, kobito. No. No i dobra, zebraliśmy co chcieliśmy, jest tacy. Nie, to się nie zbiera, coś się z tym robi. Hej, teraz sobie wyrzuciłam. Nie, dobra. No tak, wyrzuciłam sobie. Nie wiem, co z tym zrobić. I szczerze mówiąc, nie chce mi się bardzo zastanawiać długo. Chyba że nie otworzy nam się. That chest looks interesting. That wasn't too hard. I wonder what's next. Wiesz, to jest dodatkowe coś. Nie tak. Mhm. Nie lubię takich dziwactw. Nie, no. God damn it. Aha. No to Lipton. Myślałam, że można to pchnąć. I have some promising news about the location of our Hebridean dragon friend and where to return her, you know what. Meet To jest me in the town reset. circle in Hogsmeade. Dobra, to nie jest nic specjalnego, to jest po prostu reset. W porządku. Tylko że trochę za daleko to wjechało. Albo i nie. O najgorzej. Czemu ty mi to powiedziałeś?
No. Nie. Jak to ustawić tak w połowie drogi, że tak powiem? A nie do samych końców. A chyba, że się zatrzyma w sumie o to? Nie, nie zatrzyma się. Bo wejdzie w to. Ale do chrzanu tarcia. No, nie, do chrzanu tarcia to nie tak. Jeżeli chcemy tę skrzynkę, to trzeba zrobić inaczej. Au. Nie da się zrobić tak, żeby to jechało całkiem środkiem. Musi się to zatrzymać na czymś. Nie, nie da się. Zawsze leci do końca, do samego końca. Musiałoby tu coś stać, żeby przyblokowało. Nie da się wyłączyć spela przez ten... Nie, a... Tego się nie da pchnąć? No. Nie, do dupy, bo to złączyłam już. To musi wylądować tu i potem to musi wjechać pod spód, bo inaczej to się nie uda. Ty tam. Chodź tu. No. Nice, dobrze. No! Come on! Ale gunwo. Jeszcze raz. No. A to jest uparte. Dobra, i teraz przyklej się do tego. Nie! No nie, Jezu. Ach, piernicze, nienawidzę takich rzeczy. Jak to jest irytujące. Czemu nie mogłoby to przefrunąć po prostu przeze mnie i tyle? Nie! Kurde, te pulso miałam użyć. Jezu! Ja tego nie skleję wszystkiego. Masakra. Jestem tak blisko tego dziadostwa i ciągle nie te spele. Nie zepsuj.
Może to zrobię z góry najlepiej. No i kiśnijcie, bo... A, i to się nie zatrzyma teraz. No kurwa. A już byłam taka zadowolona, że to się złączy z tym i sobie pójdzie tam. No nie, ale do kitu. Dobra, ale może i tak mi się to jakoś uda tam wsadzić teraz. No ale nie uda mi się tego wsadzić teraz tak czy inaczej. Przeskoczę to? Nie przeskoczę tego za Chiny. To wlezie pod to bez sensu, wlezie... A, nie, to też do kitu. Bo to się wsunie... Ale czekajcie, a co się stanie, jak pójdzie to tu? No nie, ale to ja nie doskoczę do tego chyba. Tak czy inaczej. No nie. How the fuck? Ale mogę to wsunąć w to? I nie waląc sobie teraz... No nie. Nie doskoczę chyba stamtąd. Doskoczę. Kurwa. No dobrze, dobrze, mądrale, tylko że ona nie chce do tego doskoczyć. Dobra. We made it. No i teraz cała zabawa od początku. Jak ja to zrobiłam? Jakoś tak? I made it, Boże kochany. A nienawidzę takich zagadek. Ubiór Herodiany, no i XD. Oh, dobra. Gdzie jest skrzynka? Tam jest skrzynka. Fantastycznie po prostu. Po prostu cudownie. No i przegenialnie wręcz. Przegenialnie. To się rusza? Nie, czyli mamy do dyspozycji podwójną kostkę i koniec. No i super. Do kitu. Oj, depulsa mi nie działa. Ale do kitu. A co się stanie, jak tam spadnę? Czy się nic nie stanie? Alright. Na pewno będzie łatwo teraz, no na pewno.
połowa za nami. Jezus, nie, lepiej z góry, bo jeszcze mnie to przejedzie. Nie, nie, nie. A teraz nie zobaczę tego, nie, to tak się nie da. Ale da się tak, że... No nie mogę, bo chyba nie da się, przyleci do mnie, no to jak ja mam to... Nie ma, to trzeba przesuwać. No dobra, ale to musi dolecieć i tak do końca. Żeby w prawo, żeby się zatrzymało, żeby w lewo. Nie wiem, czy nie będę za daleko. Okej. Nie zatrzyma się, oto, to do kitu. Jak to wsadzić tu? Da się zmieniać tego wysokość? Pewnie nie. Nie. A. Nie. Okej. To bez sensu. Nie działa depulsa, jak na tym stoję. Nie mogę na tym stać w ogóle. Nie mogę tego dotykać. Nie, pchanie nic nie da. Ale jestem bardzo ciekawa, czy nie dałoby się do końca? Nie, to jest maks jaki się da, tak? Już nie dopcham tego bardziej. Nie odepchnę się razem z kostką. Trzeba wymyślić inaczej. To nie jeździ ze mną. Tadam! Nie działa. Nie mogę. Właśnie w tym największy problem. Albo... Nie, to niczego nie spowalnia. Nawet nie mogę wbiec na to, bo ona musi sobie wykastować spela. Co za żal. No i... Dobra, czekaj. Kumam. Tak, miałeś rację. Nie mogę tego pchnąć?
Jezu, ale głupie. Przecież mogę tak? Dobra, to chociaż tyle. Nie, to trzeba z dołu. Ha, no dobra, i co dalej? No. No fajnie, no, tylko kurwa. Nie powiem, że teraz by się przydało, to tutaj. Ajajajajaj. No kurde. No dawaj tu, co mam zrobić? Tragedia. Nie, Flipendo nie działa. Jakby jedną kostkę to... No i co to da finalnie? Bo nie wiem, co to ma dać. Czekam. No bo nie wiem, co miałoby to zmienić. To trzeba pchnąć o jedną kostkę w tę stronę, żeby zatrzymało się tu ewentualnie. Aha. O Jezus, jakie to jest durne w ogóle. Nie wierzę. O sakra, ja myślałam, że to trzeba bez resetowania, no ale dobra. Nie wpadłabym zresztą na to. Sakra. I co byśmy na tym zyskali? Poza faktem, że zdobyliśmy parę wyglądów, które nikomu nie są potrzebne. Tłosto, nie bądź wulgarny. Duncan owes his reputation to you. 142 staircases, and this is where they put me. Obraz ten przedstawia portret młodego czarodzieja, sieroty Iliusa, który ocalił całą wieś przed armią dementorów i czarnoksiężnikiem Racidianem, rzucając mysiego patronusa. Nie przeklinaj na moim streamie. Alohomora. Skoro 10-letnie dzieci sobie z tym radzą, to my też musimy, no... Jak widać, trochę to zajęło. Myk. Dobra, i karteczka.
Uwaga, zakomunikowano mi, iż niektórzy nasi pracownicy zmierzają zorganizować spotkanie w towarzystwie. Nie mam obiekcji, zostawię tę sprawę w rękach osób szukających okazji do współuchwalenia się. Wymagam natomiast, aby takie przedsięwzięcia odbywały się poza godzinami lekcyjnymi i nie zakłócały mojej koncentracji. Tego dnia będę zapewne zajęty, ale zapoznam się z otrzymanym zaproszeniem. Zdaję sobie sprawę, iż moja nieobecność zmąci nieco przebieg zgromadzenia. Poza tym pół godziny powinno wystarczyć. Proszę pamiętać, że wszelkie muzyczne popisy są surowo wzbronione. Finans Nigel z Black Director. PS. Zabraniam serwować wyroby cukiernicze, gdyż mogą przyciągnąć zbłąkanego szczura bądź koguchara. Proszę także ograniczyć liczbę osób zaangażowanych w tej igraszki do 4 uczestników. What? Revelio. Protego. O. Cudowny człowiek, nie? Też tak uważam. O kurczę. Nice. Mam vibe amnezji teraz. Tam też stała taka żelazna. No, przesuń się. I wish the headmaster would have time. Sophronia, I solved all the puzzles in the Hall of Herodiana. Incredible! Then you found Herodiana's outfit. May I see it? Tragiczny. Cały hajs. But not for free. That wasn't easy. Of course, I'd pay anything. Oh, how grand! You'll look as majestic as Herodiana herself, the greatest Depulso master of all time. You're my Na pewno jest second favorite koszmarna hero. ta szata. Na bank. Gdzie to ta hero coś tam? A, bo to wygląd jest, tak? Dobra, już czaję. Ujdzie. A to coś zdobyliśmy też, Herodiany? Czekajcie. Jest. O, łe. To jakby było jeszcze jakieś bielsze, to może, ale takie to mech. Ups. Przewspaniałe rzeczy tu są. Przewspaniałe. Ja jednak pozostanę w swoim komplecie. Tak. To carry my books, he did. Oh, charming. O, jest to skradzione jajo. Idziemy. Jednak będą smoki. Będą smoki. Ciekawe, czy będzie latanie na smoku. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. What was she sending you? Only some feed she's been developing. I was going to give it to Professor Howen for the measles. What kind of research is she doing? It varies from week to week, but it's always to do with creatures. Last week she was studying leg knots in plimpies. What did you find out about the dragon you were tracking? I realized that she didn't know the poachers had her egg,
So when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. How do you track a dragon long after she's gone? Tree canopies, burn marks, things like that. Well done. You certainly know what you were doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right. I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. O, przeteleportuje nas od razu. Here we are. I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here. You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. That sounds Nie straightforward prosto, a enough. będzie We dramat. should be in and out. Then we can be finished with the poachers once and for all. I don't suppose you've thought about keeping it, have you? No, it belongs to her. Keeping it will make me just as bad as the poachers. If you're right about finding her here, how do we go about returning the egg? Her nest will likely be in the heart of her den, which she will be keeping guard over. It might also be more charred than anywhere else, I imagine. Well then, let's find our dragon and return her egg. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Oh, and one more thing. Let's not agitate her. Goodness knows she's been through enough already. I'm ready when you are. There she is, above us. She did make it home safely. Oh, good. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. No dobra. Uh-oh. Poor thing must be worried sick, wondering what happened to her egg. Revelio. Czemu to jest tyle krwi? Zżera jakieś zwierzątka. For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Let's hope it stays that way. At least until we've done what we can. Fringo! I wonder how many they brought to capture. To krew naiwnych uczennic. Dobra. Breathtaking. From a distance. I see the bridge wasn't spared her wrath either. Good thing it's Presja fixable. na biednego wilka, no. Chciałam rzucić Imperio, ale mi się ikonki pomyliły. Revelio. Jedny wilk. Niezła czacha. Gdzie jesteś, Smithy? Myślałem, że dołączysz do nas na Borneo. Wiem, że wiążesz nadzieję z areną walk, ale prawdziwe galony leżą w akramantulach. Nie uwierzysz, ile zarobiliśmy z Violet kilka dni temu, nie mówiąc już o tym, że Borneo nie jest wcale takie złe. Tak czy inaczej, wkrótce ruszamy w dalszą drogę, być może do Egiptu. To ogromna ulga, gdy nic ci już nie ciąży. Do zobaczenia wkrótce, Angus. How charming. They keep in touch with each other. How charming. Reparo. Fantastic.
Revelio. I wonder how good her eyesight is. I beg your pardon? I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, we probably look exactly like sheep to her. Hebrideans love sheep. How lucky for us. Watch your step. Revelio. Pity. She must have been starved to pick off a grabhorn. Or just raring for a fight. Mech. Quiet. What was that? Dwie głupie smarkule poszły szukać smoka, no. What can possibly go wrong? Genialnie. Well, there's no turning back now. O Jezu, ile nawala ten smok. I'll run ahead. Whenever you're ready, I'll follow your lead. I'll draw her attention. Follow when it's Over here! No, lećże! No. Watch out! It's her domain. She'll make sure we know it. Keep at it. We've just got to make it to the nest. She isn't making it easy. To teraz robi podwójne. Czuję się jak w World of Warcraft. Był taki... no idźesz! Co za kobieta! Był taki dungeon. Podobny. No i biegnij, żeż kobieto. Not a warm welcome. It's a little too warm if you ask me. I don't suppose she'd listen to reason. I'd normally try, but we're well past that. Spoko, nie śpiesz się. No. No, zasuwaj, zasuwaj, zasuwaj! Co za gobita! Zapierniczaj. She's leaving! Quickly! Brilliant. There's the nest. We're almost there. Zara, bo tu są jeszcze jakieś fajne rzeczy. Revelio. Jednak tam są fajne rzeczy? Nie. Why is every bridge here broken? Reparo. Now, if we just return her egg, we can hopefully make it out without too much fuss. I co, tak po prostu sobie poleciało. I zamierza mnie już atakować, nie? He. Będzie dobrze. Jaki ma super oczy. Bardzo ładny fioletowy kolor.
That was brilliant. And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. No. Dwóm siksom to na pewno się musiało udać. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived it, and we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. I was hoping to look around for a moment, if you don't mind. Take it all in. I suppose we could catch our breath. I'm ready whenever you are. Dobra, co tu jeszcze jest ciekawego? Jest tu coś jeszcze ciekawego? No nie można latać, bez sensu. Pijawki są na dole. To słabo. Pijawki mnie nie ruszają. Tam żeśmy biegli. Może nie ma co tu więcej. Gdzie my w ogóle jesteśmy? W której części? Mapa. Aha, okej, czyli to nie, tego się nie da na mapie. Ale chyba zebraliśmy wszystko, co? I can't believe any of what just happened. Still taking it all in. No, I think I'm ready to leave if you are. I am. After our dragon rescue at Hauntow Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. True. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless what? Unless they haven't let things lie. I jeszcze będziemy no, teraz I się z can't nimi believe I bić. didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. Lub nie. How could I have been so blind? Czyli dowiemy się później. Zaginione dziecko. Rozmawiaj w krypcie z Sebastianem. Zadań nie mamy, misje poboczne. Dobra, zrobimy sobie misję główną, a przynajmniej tam jej fragment. Jak ty mi znowu nie pokazujesz tego, gdzie tam mam dojść, to będę zła. Że lepiej zacząć na dole, kurde. Dobra. Ryzyk fizyk. Chyba nawet dobrze. Ten pewnie znowu gwiazdy obserwuje. I can't wait till all my sisters are at home. Hello there. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Serona's. Good to hear. Good to hear. Wszystkim If Serona trusts rozpowiadaj. him, then I feel much better. You said you know gobbledygook, but how well? I've been reading it for as long as I've been reading English. My parents have an extensive library. Once I grew bored with the classics, I devoured goblin writings. I'd tell you some titles, but you wouldn't understand them.
Have you ever spoken directly to a goblin? Unbelievably, no. I'm so looking forward to it. Actually conversing in gobbledygook with a native speaker. Cannot wait to confirm subtle bits of pronunciation and tone that may have eluded me, being self-taught and all. Lodgok is waiting. Shall we go? Of course. I just Dziewczyna want ma to check luźne the podejście do pronunciation tego of a sprawy. couple of key terms first. So I will meet you there. How far? O, pretty far. O Jezu. O, tu nas jeszcze nie było. No, to lubię. Między innymi do mówienia, między innymi do niemówienia na różne tematy. A fajno mamy tę postać w sumie. Seems a pleasant enough little place. O, jest sprzedawca. Właśnie, czy my mamy coś lepszego? I guess not, ale zawsze mogę się mylić. A mamy. Kapelusik. No. Kapelutek, dobra. Nice to see you again. Likewise. What can... What do you have? What are we looking for today? Thank you for stopping in. I appreciate it. No to wio. Abandoned long ago, no doubt. To jest ten. Najdziek. Table. Should prove useful once the sun's down. Tylko nocą można używać. To chrzanić. Nie byliśmy, bo to znika z mapy. Jeszcze wtedy może nie umieliśmy ewentualnie tego rozwiązywać. Tu będzie Merlin do zrobienia. Tu będzie jaskińka. Tam są te balony. Dobra, lądujemy. No, come on. B. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here. Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he Ma knew the lepsze oczy details niż na tej surrounding poprzedniej its karcie plunder, graficznej. he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. How else did he expect Goblin Kind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals.
They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals: Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Cock. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen. Either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. What else should we know about the enchanted door? The door will not open while the eye can see you. You and your friend must be invisible to it to gain access. From what I know of wizard magic, that shouldn't be too difficult to achieve. Easier said than done. Amit and I can do this. Jestem ciekawa I tych will drzwi. await your return. Oko Saurona, czy co? I shall see you soon. Teraz ja nie polatam, czyli sobie tego nie zrobimy. Może chociaż Merlina będziemy w stanie sobie zrobić. Merlin z kulką. I zakładam, że na dole jest miejsce na to. Dokładnie tam. A kuleczka jest tu. Samo się zrobi? No, dobrze, 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 dobrze. Jeszcze. O Christ. Zaraz będzie, że opuszczam teren. Depulso! O shit! No żarty? Co w ogóle? Ale oszustwo, no. Gdyby nie ten filmik, to bym zdążyła. No i co się stało? Mam Merlina rozwiązanego? Ej, no cacy, rozwiązane. Patrzcie, no i tak to się robi.
Jeszcze podwózka, no w zasadzie. O, bez kitu. O kur... Cze? Chciałam powiedzieć. Można by tak na górę? Szybciej? Czyli nie. Dobrze, że nie że przeżyłam. Dobrze, że nie żyję. Dawaj, dawaj. Nie ma, że słaba kondycja. Co prawda nie wiem, jak teraz wrócimy z powrotem, ale... Okej, fair enough. Fair enough. Revelio. Lovely to see you both. Łeło. Revelio. The door is looking at us. No tak. Które to był to? Easy. So far. Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. Revelio. I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and Jezus, get teraz out. ten się będzie tylko Look at this podniecał. lift. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. No, chyba nie. Chyba questy są przypisane do przydupasów. To chyba się tak I nie da still po prostu can't believe we're wybierać. inside a real goblin mine. Here. I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. Here. Pamiętam co najmniej jedną I'll make postać, your która way to mówiła, stay że close zna to me. I've dealt gobliny with worse górski. enemies than these. I don't know. Revelio. Może tak było. Może się da wybierać. W sumie to nie wiem. Here. Someone there. Watch your step round here. Matter of time till Ranrock sets things right. Who's there? What's a human? I won't rest. Find him! Who do you think you are? That's the last loyalist. Revelio. Unfortunate, really. I'd imagine most goblins to be brilliant and kind. I'm quite good at sneaking about. You'll see. That was a little more than I'm used to. Revelio. I'll get us through here safely, Amit. You have my word.
We're being watched by a door. Finger. Aquí. Bombarda. Git good. Pytanie, czy teraz możemy zrobić tak? Możemy, super. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. Bound to be plans around here somewhere. No, już widzę nawet. A schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. I will get to the bottom of what they've been building down here. Zapewne. Chodźmy im zrobić krzywdę. I won't rest. Zostaw go. Przemienionego, nie chodziło o przemienionego z transmutacji, tylko tego jak był tym. Never mind. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. No jakbyśmy śmieli. Clever. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? There must be more notes around here. What could they be building? Goblins will finally rule over wizards. Why, as a grapple you are. Someone there? What was that? A i tak ich może rozwalić, bo widzę na Confringo ten. Żeby sobie zrobić pewnie jakiś secret. Never anything interesting.
Jak zrobię bombardę. Myślicie, że to skumają? Bombarda. Lol. Słabe to było. Nikt nic nie słyszał. No, trochę tak. Tylko nie możemy tak z góry zeskakiwać, no to by było kozackie. No, możemy zawsze zrobić tak. I zrobić sobie krzywdę przy okazji, czemu nie? Rather unwise coming back this way. Dobra, kumam, tylko szukam tego. How childish! How dang! Oh, this really is too much. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more complex than I had expected. Devil's snare. Nasty stuff if we're not careful. Not an entanglement we need right now. You've one less follower, Ranrock. Revelio. Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. Bombarda. Revelio. Always my turn for patrol. Revelio.
Mr. Tellus. So I'm not alone. Patrolling this area is a waste of my Już nie pamiętam, czy mam w końcu ten obszarowy, czy nie. How nice of you to stop by. Your acrobatics will only postpone the event. Let's get this. Oh, you think you're so... How many of them are there? That should be the last of them, I'll meet. Revelio. Revelio. No, serio? No to sobie nie weźmiemy tego. Yes, of course. Co robi to? Nie działa w ogóle. Nie funkcjonuje, bo pewnie nie ma zapalonego płomienia w którymś piecu. A. think I've found all the plans. I'd best keep looking. Czyli tędy wyjdziemy. Myślałam, że sobie znajdziemy gdzieś u góry skrzyneczkę. Ewidentnie nie. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain.
Let's get out of here and tell Lodgok what we found. No i właśnie do tego potrzebny nam był ten język, żeby to wywnioskować, bo przecież bez tego to... No ale dobra. Czemu tam te rzeczy w ogóle widzę do zebrania jakoś tak? There must be a quicker way out of here than retracing our steps. Because there is. O. PDB. Dobra, spieprzajmy stąd. Nie zdążyłeś. I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Jeszcze parę pajączków, tak, dla frajdy. Chwilunia, moment. Alohomora. Poważnie powinien być na to achievement. Zrób 50 zamków, a potem używaj Alohomory po prostu tak o, bez kręcenia tym dziadostwem. Rebellion. No i dobra. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. No dobrze, i ciekawe co dalej. Wolę te bardziej mroczne questy niż takie sobie chodzenie i szperanie. Can we please talk about what just happened? That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. Aciu? Jest ten goblin tutaj, dobra. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. Czyżby wątek romantyczny goblina When i she czarodziejki? looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container.
The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she'd been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lord Gog, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. On zginie. Oj, tak coś czuję. Could it be a Merlin trap? I hope Professor Fitz... I believe my next broom upgrade to be even more impressive than the last. Come by Spintwitches as soon as you can. No problemu, ulepszenie do miotu jest zawsze. Revelio. A teraz, co jest częścią tej zagadki? A, to. Okej. Raz, dwa. Raz, dwa. Zawsze jest w zasięgu wzroku jakoś. A. Revelio. Confringo. Not so tricky after all, Merlin. No dobrze. My sobie skarbiec, Merlina to i lecimy dalej.
Bombarda! Revelio. This could prove dangerous if I'm not careful. Yeah, yeah. I tyle. Nie wszystkie są mega zagadkowe. Revelio. What do you have in store for me this time? These Merlin trials won't get the best of me. No. Różne są. Ten już odkryłam, jak sobie grałam off-streamowo. This place has seen better days. Knowing our meet, he's likely studied here. Koziorożec. 4/5, nice. Legowisko Inferiusów, legowisko Niuchaczy, to nic ciekawego. Dobra. No. I co ja klikłam? Powiedzcie mi. W komnacie mapy, no. A nie może, nie da się tam, da się tam przecież dojść. Nie było gdzieś jakieś takie skrótowe coś. Było, no też mi się tak wydaje. Cholera wie. Nevermind. Nevermind. Welcome back.
Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. We'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. No kurczę. No to co? Aha, trzeba będzie 2 kolejne rzeczy zrobić, żeby okej. Wizyta kłusowników, to znowu z tym smoczym jajem. Ulepszenie miotły to możemy zrobić od razu. Chyba, że nie, bo czegoś będzie chciał, ale chyba... Mam nadzieję, nie. Hogsmeade, here I come. Hello again. Wonderful to see you. As before, I've arranged a special price on the broom upgrade for you. 4 koła. Przyspieszenie i prędkość miotły. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Thanks for stopping by. You're all set with the new upgrade. I can't wait to hear what you think. This may sound presumptuous, but... You'd like me to report back with even more flight details? You know me well. I feel I'm almost there. I just think I can improve broom flight a bit more. Miss Ray's is running a time trial at the South Coast course. Not ideal, really, what with rumours of Ranrock's lot and Ashwinders infiltrating the place. However, if you're flying high above them, you should be all right. I think. I'm not worried, Mr. Weeks. I'll see if I can find Imelda. I hope you are able to complete these trials. I have a feeling this final upgrade is going to be a sweeping success. Do be careful, of course. I shall look forward to hearing from you soon. I look forward to our next meeting. Dobrze. Imelda. I mean... No. No, thank you. Sebastian i krypta. Możemy zrobić Sebastiana i kryptę. Handy To jest resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. bardzo generalnie ciekawe, że jesteśmy już tak bardzo zaawansowani z questami, generalnie z questem głównym, a mapę mamy odkrytą
W bardzo niewielkim stopniu. W sumie patrząc na pozostałe szare obszary, niedostępne. Znaczy, dostępne pewnie, tylko trzeba je odkryć. Did you speak with my uncle? I wish I had better news about your uncle and Anne. A woda chyba jeszcze nie. What did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft, nor Anne. I had to stop Chyba, that że się goblin from Sebek killing my sister. wkurzy i He zabije had no right to wujka. banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh? That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. What did you mean you'd send Anne a crest so that she'd know to meet you? We just lost our parents, and we were packing up to go and live with Solomon. We couldn't take everything. She was carefully organizing her prized possessions, a box of artifacts she'd collected to do with our family. Jewelry, cards, old photographs. She got to her favorite, a handmade crest, and without a second thought, she handed it to me. This will keep you safe, she said. It holds no enchantment, but I've kept it with me since. That's how I can reach Anne. I'll get the crest to her with plans to meet. Be careful, Sebastian. Your uncle could intercept it. We'll be expelled. Even if Ominous is upset with us, he has no love lost for his family. He'd use their connections to the headmaster if we needed his help. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an hour when I have news. Szukamy jaskini pająka. Prawie mamy do niego dostęp. Podlecimy kawałek. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Zbiegun w ogóle, what the fuck? I guess it's here. The cave must be somewhere in this maze. I wonder what else is in here. Dużo pająków. Revelio. Na 100? Revelio. O matko. Trochę ich trzeba będzie zabić. Och, chyba gross.
Wspaniałe miejsce. Nie wiem, czy się liczą? Chyba nie, nie wiem. Revelio. Bombarda. Jezu, już się boję, jaki to będzie wielki pająk. Could be the Acromantula cave Mr. Adley mentioned. To będzie akromantula. Fuj. Gdy staje na tylnych odnóżach, przybliżenie do ziemi wytrącają z rytmu. Confringo. Revelio. Here we go. Level 40 to się załamie. So this is the infamous absconder. What? To się nazywa zbiegun? I mean. Dobra, ale to samo zakładam się tyczy. Odsiul. Kurde, no nie jestem taka szybka, żeby trafić tym descendo. Muszę pomyśleć, jak staję na tylnych nogach, to tak? Chyba descendo.
Revelio. Now that's taken care of. I need to find the heirloom of Marlo's daughter. Revelio. I? No nie gadajcie mi, że to dopiero był smaczek, a dopiero będzie właściwe. Pamiątkę po Milo, gdzie to jest w ogóle? Kurde, no nie gadaj. Powiedzcie, że to jest tutaj. I need to bring this No. heirloom back to Mr. Adley. Się skichałam, że będzie... że teraz dopiero się zacznie, Jezu. Demet. To by było. Not sure how I'd fare in a little place like this. Revelio. Alohomora. Revelio. Już to otwierałam. Halo, czemu to jest pokazane? Revelio. Alohomora. Revelio. Głupie. Nie znikło mi to. You look none the worse for... Mr. Adley, I retrieved the heirloom pocket watch from Milo's body. Merlin's beard! How did you? Actually, I don't want to know. I don't want to think about that acromantula ever again. Me too, me too. Thank you very much. Dawaj This is hajs, quite nie difficult gadaj. to retrieve. Shouldn't I get a reward for my trouble? Of course I'm happy to pay you. I can't afford much.
I've promised to pay for all the supplies Milo's daughter will need to attend Hogwarts one day. Dobra. In that case, all right. Here's the heirloom watch. Oh, thank you. I know that Milo's daughter will be glad to have this. What do you have for sale? Już ma świetny akcent. Milo can rest in peace now that his wishes have been fulfilled and his daughter has something to remember him by. Never mind replenishing my stocks. Pleasure doing business with you. Thank you for stopping by. I appreciate your business. Revelio. Dobra, tam to jest zalokowane. Ciekawe, czy oba zamki są na lok 3. No, trochę byłoby to bez sensu, jakby tylko jeden z nich. Dobre, mamy to. Wingardium Leviosa. Alohomora. What do we have here? Revelio. Miotły. O nie! Demi guys, tego nie odpuszczam. Mine now, demi guys. O, znowu siedzę komuś na chacie. To już zbierałam. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Dowiedz się, jak dostać do gabinetu dyrektora. Porozmawiaj z profesorem Figiem w jego gabinecie. Tutaj już nic, bo chyba mamy wszystko. Zaginione dziecko, wizyta u kłusowników, ewentualnie czarna magia, obóz kłusowników again, latanie to nie dzisiaj i oddawanie tych. To robimy ciekawego. To będzie bicie się na pewno, także to będzie walka. Kłusownicy to też będzie walka chyba. No, mogliśmy skończyć tego questa w sumie, co? Tym smokiem. Może to już jest koniec. Niedaleko. Akurat siedzi przy Hogwarcie. No, nie wiem, czy z głównej jeszcze będę dzisiaj. Zobaczymy. Zobaczmy, co z tym smokiem. Może to będzie finalne, może to będzie już zwieńczenie całego tematu. I should dismount here. Oh, good, you're safe. There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Hauntel Hall and they got to Świetnie. her. What do you mean? Is she all right? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. I'm sorry, Poppy. I'm glad she's all right. I don't think either one of us could have anticipated that. I should have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. Exactly what kind of creature is a Snidget?
It's a small bird with golden feathers. It's incredible. Jakbyśmy to robili najpierw, zamiast odpowiadali to dart quickly in any na direction. pytania. Chociaż ja i tak In fact, zgadłam the wtedy golden jakoś na snitch farta. in Quidditch is based on the snidget, which barbarically was actually used in the sport hundreds of years ago. Why would snidgets be valuable to poachers? They could make more money with snidgets than they ever would have fighting dragons. The golden snidget's feathers and eyes are incredibly valuable. That's why they're believed to be extinct. They were hunted out of existence by wizard kind. If the poachers found some now, I can't bear to think about the horrific way they'd be bred and killed for profit. Where exactly are these snidgets allegedly hidden? Gran says the journals were a bit cryptic, which is good. Perhaps the poachers won't be clever enough to find the birds. From what she recalls, the journals only noted that the key to finding them lay in the moonlight. Gran thinks it can be narrowed down to a handful of locations. I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon, but the poachers will be watching for us now. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us. Who value creatures as much Merlin's beard! You're a genius! The centaurs! They'd want the snidgets protected at all costs. Sounds as if we need to go and talk to the centaurs. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. Let me think on it. I'll let you know as soon as I have a plan. No to porobiliśmy questa. Ciekawe, czy spotkamy Firenzo. Nie, ale... No to... W ogóle jest jakieś stare. Aż tak stary może on nie być, no... Jak to wie? Centaury żyją długo chyba. Natomiast teraz zrobimy sobie jakiegoś questa z levelu, uwaga, 16. Także koszmarnie trudny będzie. Where to approach the centaurs about protecting the snidgets. Meet me in the Forbidden Forest. Is this Mr. Bickle's home? I believe so. He supposedly has evidence against Harlow. We need to speak with him. Nicolas Flamel, no... My husband. Miałoby sens. O, Joanna! What will I do? Are you all right? We're looking for Mr. Bickle. My husband is dead. He killed him. Oh, I'm terribly sorry, Mrs. Bickle. Who killed your husband? Theophilus Harlow. I'm sure of it. He's been threatening my husband for weeks and... Oh, where is my son? Where is Archie? He must be around here somewhere. When did you last see him? Archie was home with his father while I was out. His satchel's missing. Hopefully he's just gone wandering, as he's prone to do. I hope he wasn't here when Harlow... when my husband... Do you know which way Archie might have gone? He has a little hideout in the forest Imagine. south of here. He never wanders far. But if he witnessed Harlow doing something to his father, I'm afraid to leave in case he comes back home. Jaki uśmiech w ogóle. Is there anything more you can tell me about Harlow? He's Victor Rookwood's second in command. A miserable, awful creature. Vicious and murderous. What reason would Harlow have to kill your husband? My husband had been looking into Harlow's dealings and discovered some of what he's been up to. I begged him to leave it alone, but he was convinced that... We'll find your son, Mrs. Bickle. Thank you. What am I going to do?
Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Please do not worry, Mrs. Bickle. We will bring Archie home. Where are you, Archie? Revelio. Alohomora. Of course we will, ale najpierw się tam włamiemy. Revelio. Już tu byłam? Ja nie rozumiem tych zamków w takim razie. To koszmarnie nielogiczne, żeby się te zamki zamykały na nowo. Znaczy, no dobrze, no ktoś tam mógł z powrotem, ale come on. Alohomora. Revelio. When I took the letter we found to Officer Singer, she told me about Mr. Bickle. He had been doing the same thing we are, providing Officer Singer with evidence to take down Harlow. I had hoped to speak with him about what he had found, but we were too late. What did Officer To Singer jest say about głos the letter kogoś z you brought her? jakiegoś filmu albo She serialu. thanked me, but she clearly felt that it was not enough. It is a shame that hippogriffs cannot speak. Your friend Highwing could provide all the evidence against Harlow that we need. We will need something more. This must be little Archie's hideout that Mrs. Bickle mentioned. Archie? Archie Bickle! He would not have done this to his own hideout. Someone came here looking for him. Revelio may be our only hope of finding out which way he went. There! Archie's footprints. He went this way. Nie. To musi być coś, co I ja thought we znam would have całkiem found Archie by nieźle. now. I suspect he'll keep running if he's being followed. If it is Harlow that's pursuing him, I only hope you're right. Men like Harlow would not think twice about killing a child. We must find Archie quickly. Revelio. Wolves! Prepare for a fight. Arrest the momentum! Expelliarmus! I hope Archie didn't cross paths with that wolf pack. Revelio. We should look around. Aktorka Kajabek z takiego... Nie, ja z takiej aktorce to ja nie wykminię. Ja Archie muszę Satchel. postać sobie przypomnieć. Why would he leave it behind? He was likely running from Harlow, distracted. This may be a good time for Revelio again. Archie went this way. I have a bad feeling about this. Harlow must have a reason for pursuing Archie. I wonder what Archie saw. I hope he didn't see Harlow kill his father. To jest nie da mi to He spokoju. would never overcome it. At least not in any way I can imagine.
A fork in the road. We will need Revelio again. Multiple sets of footprints. Oh, Harlow caught up to him here. This is not good. They went this way. Jezus, myślałam, że nie żyje albo coś. Thestrals. They are beautiful, are they not? You can see Thestrals too. I witnessed death when I was 9. Saw my first Thestral shortly thereafter. I found comfort in it. I still do. I think those of us who have witnessed death deserve some comfort. Oh I'm wait, sorry you what? experienced something like that at so young an age. I was with my father when he died. My mother was away, and I felt quite helpless. It was a long time ago in some ways, but in other ways, it seems like it was only yesterday. I still Ej, see him so zarąbiste. You must miss him. My father was a wonderful man. Let us keep moving. We must find Archie. Bombarda! Revelio. Pamiętam jak ta postać mówi we must go. Ale to może była gra w ogóle jakaś. Assassin's Creed? Origins? Go lightly. Taking in children now, are we? Better not be expected to feed him. It is as I feared. They have Archie. Be on your guard. There can be no mistakes. No mistakes. A, może wykminię. Why bring the lad back Później. here? Kill him and... Mr. Tell us. Revelio. I hope they locked him in the foot. Mr. Tell us. Revelio. Something's not right here. That obnoxious little fella isn't going anywhere. He's deep inside there, all locked up. Mr. Tell us. This is a... Expulso! Protego! Expulso! Descendo! Are you even... Incendio! Expulso! What are you doing? Revelio. They got what they deserved. Bombarda! Revelio. Bombarda! To się rozwala w jakimś celu? Chyba nie. Revelio. Tend to be so large on the inside. That complicates things a little. Revelio. You don't think he saw it happen, do you? He's just a child.
Nic mi to nie mówi, bo ja ci po postaci powiem, kto to mówi, tylko muszę załapać, kto tak, bo znam ten głos bardzo dobrze. Jest bardzo charakterystyczny. Nie oglądałam The Walking Dead. Nie, kiedyś skończyłem, tak obejrzę. Nadrobić to, co wszyscy już znają. A to sobie wybrałam. They got what they did. Try not to make this too easy for me. Arresto momentum. Descendo. Arresto momentum. Petrificus totalis. Knew you were still hanging about. Petrificus totalis. Petrificus totalis. Miała rzucać redaktor. Petrificus totalis. Petrificus totalis. Expelliarmus. Arresto momentum. Petrificus totalis. Expelliarmus. Petrificus totalis. Hold still. Petrificus totalis. Aha! Back for more. Petrificus totalis. No jak mogłaś? Nie ruszaj jej. Ty głupia małpo. I've little patience for such crude. Petrificus totalis. Redukto? Petrificus totalis. Petrificus totalis. Masz ostatnią szansę. Dobra, trudno. Revelio. Bombarda. Revelio.
Te magiczne namioty. To akurat jest fajna sprawa. Wchodzisz to do takiego namiocika, niewiele mówiącego, a tu cały dom i w ogóle. Kozacka sprawa. Revelio. Candence. Archie? Kane? Archie Bickle. What? Nie wiem. How do you know who I am? Your Nie mother znam. sent us to find you. I'm so glad to see you. Not too loud, Archie. Sorry. We need to get this open. Alohomora. A man called Harlow. He killed my father. We're so sorry, Archie. We won't let him get away with it. But first we need to get you home to your mother. Thank you for saving me. We wouldn't have it any other way, Archie. Now, let's get you home. We know a safe way back. Aha. To fajnie, że mogłam sobie pozbierać. Cool. Oh, Archie, you're here! Oh, you're safe. Mother? Oh, Mother. Father's friends are in danger. I heard the people who took me talking about them. Which friends, darling? Mr. and Mrs. Rabe, Mr. Filbert, and I think they also said Otto's name. Oh, I shall speak with them. You run inside. Yes, Mother. Your husband's friends may be in danger. Just as he was. How can we help? You've done enough. My husband was a powerful wizard and couldn't defeat Harlow. The last thing we need is that monster coming after you. Sprawdzę, ale znam to bardzo dobrze. We don't want to worry you. I'm sorry again about your husband, Mrs. Bickle. Thank you. And thank you for bringing Archie home. I can never repay the two of you for your kindness. Not to worry, Mrs. Bickle. My father used to say that rain does not fall on one roof alone. We are here to help each other. Bankowo. I must learn more about Mr. Bickle's friends and why Harlow is after them. You'll be hearing from me as soon as I know something. Thank you for your help today. Bankowo. Znam i to bardzo. Whatever my task, I console myself knowing that some soul... Hello, Mr. Semi. What can I do for you? What do you have? What can I help you with today? Podobnie zakładam. Nie. Założę się. See you again sometime. Aren't you the student who chased Gra, Ranrock film, serial, Royalist? cokolwiek, ale założę się, że znam ten głos.
4 tylko. Kurde, mało. Potrzebujemy więcej tych do... Coś jeszcze świeci. A. Potrzebujemy więcej tych do Alohamory. A to sobie pozbieram. Odporność do niskiego srebra, poziom 3. Maska. Antyjad 2. No i cacy. No, już nam niewiele w sumie wrogów zostało do odkrycia. Tego jeszcze trochę. Wymyślę spokojnie. Dobra, punkcik. Mało w te zaklęcia w ogóle poszłam. Mogą trafić dodatkowe cele, to spoko. Bombarda powoduje wybuch o gigantycznym obszarze działania. No i podoba mi się to. O, to jest zarąbiste. Używacie transmutacji, a potem rzucacie i 2 leży. Czy nie? No nie, bo jak on tam przeżywa... Nie, on nie przeżywa. A to spoko w sumie, podoba mi się to. I want. Me want. Dobra. Zapisujemy i na dzisiaj kończymy, moi drodzy. Moi drodzy, moi drodzy. Czas dzisiaj skończyć wcześniej. W sumie to ciekawa jestem, ile nam jeszcze zostało fabuły, jak tak będziemy pchać mocno tę fabułę. W zasadzie może parę spotkań. Dobre. Dziękuję, że wpadliście. Mam nadzieję, że się podobało. Staram się was nie zamęczyć. Znajdźki sobie poszperam off-streamowo, ale questy sobie porobimy tutaj i przy okazji parę rzeczy, żeby sobie odpocząć. Widzimy się jutro chyba, albo pojutrze. Jakoś. Standardowo gdzieś pomiędzy 18 a 19 pewnie. 22 jest, właśnie jutro jest Hunt Showdown, nie? No, to pewnie się jutro zobaczymy. Ale jeszcze nie wiem, nie mówię. W każdym razie następny stream prawdopodobnie będzie z Hunt Showdown. Trochę sobie odetchniemy od Harry'ego Pottera. Zobaczymy, co się nowego podziało w Huncie, bo było kilka aktualizacji, kilka jakichś tam tych zmian. No a poza tym są Twitch Dropsy, więc gdybyście chcieli, jak zwykle, gdybyście chcieli powygrywać jakieś skórki, to część z nich na pewno będzie też można u mnie, bo chyba nie wszystkie są u partnerów. Więc zapraszam jutro albo pojutrze. Na pewno jeszcze dam wam znać. Dobrej nocki i dzięki wam, że byliście dzisiaj. Do zobaczenia niedługo. Wszystkie z wyjątkiem pierwszej. Czyli akurat pierwszą można zdobyć tylko od partnerów, tak? Super. Genialnie.
No to cudownie. A czy można zdobyć wszystkie jednego dnia? Nie, pewnie, tylko w odstępach czasowych, czyli jutrzejszy stream może nie mieć sensu. Tak za pierwszym, czy tak jedno można zdobyć jednego dnia? No właśnie, ale czy ma sens streamowanie jutro? A, zresztą wszystko jedno. Tak czy inaczej. Dobra. To ja spadam. Jednego dodałem, bo nie mogę dwóch takich samych wiadomości wysłać bez rządu. A. Alright. Dobrze. Widzimy się jutro gdzieś wieczorkiem albo pojutrze na streamku Handshowdown. Dobrej nocki.